દેવભૂમિ દ્વારકાના સ્વામિનારાયણ સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા જામનગરના સહયોગથી દેવભૂમિ દ્વારકાની જનતા માટે દ્વારકામાં બિરાજમાન શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ આદિદેવોના દ્વિતીય વાર્ષિક પાટોત્સવ અંતર્ગત સર્વરોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન દ્વારકા ખાતે કરવામાં આવ્યું। આ આયોજનની અંદર નિઃશુલ્ક આંખના નંબર, ચશ્મા વિતરણ, નેત્ર નિદાન, હોમિયોથેરાપી, ફિઝિયોથેરાપી, ડેન્ટલ કેમ્પ વગેરેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જય સ્વામિનારાયણ, જય દ્વારકાધીશ। આજરોજ શ્રી સ્વામિનારાયણ સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ एवं श्री स्वामीनारायण आश्रम द्वारिका द्वारा अमरा गुरु सदगुरु कोठारी स्वामी गोविंद प्रसाद दासजी स्वामी एमना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रमाणे 15/5/2025 ना रोज फ्री में चश्मा वितरणनु पण आयोजन करवामां आव्युं छे। घणा बधा दर्दीओ 300 थी वधारे दर्दीओए अत्यारे आ फ्री चश्मा वितरणनी अंदर लाभ लीधो छे। आ केम्पनुं सौजन्य मोम्बासा केनिया निवासी अमरा लालजी भाई कल्याणभाई शियाणी एमना द्वारा आ तमाम केम्पोनुं सौजन्य अमने प्राप्त थयुं छे। काले तारीख 16 ना दिवसे नेत्र निदान केम्प एनुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां पण खूब मोटी संख्यामां दर्दीओए लाभ लेशे। त्यारबाद 17 तारीखना दिवसे होमियोपेथी एवं डेंटल केम्प एनुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे। त्यारबाद फिजियोथेरापी अने डेंटल केम्प ए 18 तारीखे रहेशे। आ रीते अनेक प्रकारना केम्पो ए स्वामिनारायण समाज सेवा ट्रस्ट और स्वामिनारायण आश्रम द्वारा अमे आयोजन करेल छे। साथे साथे ईश्वरभाई जाखरिया, गोकाणी साहेब और हिंडोचा साहेब एमनो पण खूब सहयोग आ केम्पना द्वारा मळ्यो छे। त्यारे खूब मोटी संख्या में दर्दीओ आ केम्पनी अंदर लाभ ले एवी सौ जनताने अमे अनुरोध करीए छीए। सौने भावथी जय स्वामिनारायण, जय द्वारकाधीश। ललित सिंगड़िया, दिव्यांग न्यूज़, देवभूमि द्वारका।